Bago lahat yan. 4. Go. Reset. Kaya Isa pa. Hindi, di pa di mo ulit. Hindi kaya mo? Kung hindi nyo kaya. Dalawa ba yung ginamit yung set doon? Yeah. Sige, Lawrence, kaya na. Dahan-dahan. Siya pa rin. Muna tayo, muna. Okay, ulit. Ulit. Kasi natagpag yung... Huwag malalaglag, ha? Sino kapalit ngayon? Go. Ay ka, no? Yung pinakapilin na. Nandahan ko na. Sige lang. Okay. Last three. Isa na lang. Last one. Round 2 na to, di ba, Camille? Round 2 Pwede. Instruction. Go! Grabe! Go!